କହିବ କିଏ? ଏଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେବା। ଏଥିରେ ସବୁ ରାଗ ଉତାରିବା। ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି ହେଲା, ତମ ସିନିୟର ତମକୁ ଗାଳି କଲା, ତମ ସାର୍ ତମକୁ ଚିଲେଇଲା, ଚକଟି 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 ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଚକଟି ଦେବା। ସବୁ ରାଗ ଉତାରି ଦେବ ହେଲା, ଶ୍ରୁତି କହିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ରାଗ ଉତାରିବ। ଯେତେ ଯାକେ ରାଗ ନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା ଧୁମ୍ ଧାମ୍ ମାନେ ଏମିତି ମରିବ ଲାଇଫରେ ଯେମିତି କାହାକୁ ସବୁ ରାଗ ଉତାରିବ, ଲାଷ୍ଟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ମାନେ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ଖାଇବ। ରୁଟି ପାଇଁ ତ ଦଳ ଖାଉନି। ଆଉ ସରି ପୁରୀ ଖାଇବ। ମାନେ ତମେ କ'ଣ ବନଉଛ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିନ, ତମେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ କ'ଣ କହିବ? ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବୁଝିଯିବେ। ଆମେ ଏଥିରେ ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, ଯେମିତି ତେଲ ମାଲିସ ଦିଅନ୍ତିନି, ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ତେଲ ଭଳିଆ ପାଣି ପକାଉଛୁ ଟିକେ ଟିକେ। ପୁଣି ତାକୁ ଦୋଳିବ ଦୋଳିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଲୋକକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମାରୁ ତେଲ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଢୋ ଢା ଢୁସ୍, ସେମିତି ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ଏମିତି ଏମିତି ଚକଟି ଯିବ। ବା ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ। ଏତେ ସମୟ 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଏମିତି ପକାଅ। ଟିକେ ଅନୁସାର କ'ଣ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ତାପରେ ଅଟା ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଖୋଲା ହେଲା, ଏବେ ଚାଲିଲା, ଏବେ ଚାଲିଲା। ଏପଟେ ବୁଲା, ଫୋନ୍ ବୁଲା। ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ମୋ ଗୋଡ଼ କଳା, ଜମା ସେଇଠି ଇଏ ନାହିଁ। डिलीशियस। मैगी मसाला उसका वजह डाल देंगे यम्मी सा बनाने के लिए। ଯେମିତିକା ପସନ୍ଦ ସେମିତିକା ପାଣି ଦେବ। ଆପଣ ମାରିଥିବ
ବହୁତ ଗନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। परफेक्ट रोटी, परफेक्ट पूरी। बुडू बुडू होउछ रे। ପାଣି ଟିକେ ହଉଛି। आउ थी आमे ढांकीबा ताकू मझे मझे देखिया बुडू 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 कर रहा है। तमर ये है ठीक से थमटा बहुत कर फूल रे बाबा फूल है भल लगे फूल 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 वो हम लोग का फूला फूला गुस्से वाला पूरी। এটা পানি ছিল সেদিন ছেড়ে দিই। कैमरा वाला फूट जाने फूल 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 हे सॉरी ये थोड़ा गुस्से वाला नहीं था। हाँ गुस्से वाला था। अभी थोड़ा थोड़ा फूल रहा है टाइम तो गुस्सा होने के लिए। एबे श्रुति रोषे करुची मु नाई मोर हो गला रोषे बहुत करू एबे। ये तो होता ही रहेगा। आओ टेस्ट करें। श्रुति का कमाल ये इंसान प्लीज श्रुति एबे टेस्ट करिकी कहबो जे केमति लागो। मुते ही तुम टेस्ट करे वो केमति छी टेस्टी। गुड इवनिंग फ्रेंड केमती अच्छा आशा करे वो समस्ते बहुत भलरे थे। यहाँ आम छोट पुओ आनी जदि आपण को ये बैगटा भल लगे तो आप निश्चय मो कमेंट सेक्शन रो ये बैगर लिंक मुझे देदेची बैगटा को किनी पारे। बहुत सस्ता यहाँ नहीं कि बहुत रेट रे अच्छी फ्लिपकार्ट रे बहुत सस्ता रे मिल जाऊँगी। जदि वीडियोटा भल लगे गोटे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करदेवे मो चैनल को आगो को नुआ नुआ वीडियो देखिए। थैंक यू।